أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes, le gracieux, le miséricordieux, le maître du jour, du jugement. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous implorons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, pas de ceux qui ont attiré ton courroux, ni de ceux qui se sont égarés. Donc on va continuer aujourd'hui le tafsir, la sourate al-Fatiha. Donc j'ai changé un peu, avec certaines opinions et certains messages qu'on avait reçus. Donc on va faire 15 minutes en français d'abord, ensuite 15 minutes en anglais, 15 minutes en ourdou, et ensuite on va prendre les questions-réponses. Donc et je pense qu'il serait plus meilleur pour les personnes, parce que comme ça, on pourra donc parler, finir une fois pour toutes la session pour chaque langue, ou le tafsir. Donc, on était arrivé hier à Maliki Yawmiddin, et on avait donc parlé de ces 4 attributs mentionnés par Allah et combien ils sont importants. On avait regardé en détail la traduction de ces attributs. Et puis une question qui m'avait été posée à la fin, c'était que est-ce que Rabbul Alamin et Ar-Rahman sont liés? Chaque attribut de Dieu sont liés, mais juste pour un peu élaborer plus, Rabbul Alamin, c'est Allah, il est le pourvoyeur de tous. Il donne, il fait évoluer chaque chose. Et c'est le Dieu de tous les mondes, donc des plantes, du monde des plantes, du monde animal, du monde de l'être humain, ainsi que même au niveau célestiel aussi. Lui, il est le Rab. Ça veut dire qu'il, graduellement, il accorde l'évolution, chaque chose. Et Ar-Rahman, c'est Allah qui accorde à chaque être vivant les choses dont il a besoin, dont il est nécessaire. Donc, c'est ça la différence. Donc, on va commencer donc par le tafsir, et puis je vais essayer de, encore une fois, simplifier ce que le Messie premier a écrit, parce que comme ça a été écrit en arabe, le tafsir que je suis en train de faire aujourd'hui, j'essaie vraiment d'essayer de simplifier les choses. Donc aujourd'hui, on va reparler des 4 attributs, ou même des 5, on va dire, 4 attributs, et puis aussi le nom d'Allah, et que comment en fait les versets qui sont après sont liés à ces attributs. Et vous verrez que ça vous permettrait en fait de profiter plus dans vos prières.
pour comprendre pourquoi, par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qu'est-ce que cela signifie? Ihdina as-sirata al-mustaqim, qu'est-ce que cela signifie? Donc tout d'abord, on va aller avec la traduction. Donc, comme on l'a dit, que Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Abdun, ça veut dire serviteur. Donc, on est en train de dire que c'est toi seul que nous prenons comme Dieu. C'est toi seul que nous adorons. On veut devenir tes esclaves. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi seul que nous supplions, nous implorons. Ihdina, montre-nous as-sirat al-mustaqim, le droit chemin. Souvent, c'est traduit par droit chemin, mais mustaqim, c'est le chemin qui est sur lequel, par exemple, juste pour expliquer, il y a des personnes qui vont prier qui vont faire la prière de Hajjud et ils vont faire 8 rakats une fois et ensuite la prochaine fois qu'ils vont faire Tahajjud, ça va être 2-3 mois ou même un an après. Ça, c'est pas mustaqim. Mustaqim, c'est vient du mot istiqamat. Ça veut dire qu'on doit être persévérant. Que même si vous faites 2 rakats tous les jours, mais faites-les tous les jours. Ou si vous les faites 3 fois par semaine, faites-les de manière habituellement. Ça ne servira à rien de seulement adorer Allah, mettre tout d'un seul coup et ensuite ne pas se souvenir de lui. Ensuite, maintenant montre-nous le droit chemin, sirat al-ladina, le chemin de ceux an'amta alayhim, de ceux que tu as comblés de tes faveurs. An'amta, ça vient du mot in'am, ça veut dire récompense. Les gens que tu as récompensés. Ghayril mardoub. On ne veut pas que tu nous montres le chemin de ceux qui ont attiré ton courroux. Courroux, c'est la colère. Radab, en ourdou, radab, ou même en arabe, ça veut dire la colère. Mardoub, ce sont qui ont attiré la colère de Dieu. Walad dalin, et ceux qui sont égarés. Donc je vais, Inch'Allah, aller en détail sur ces points-là. Mais juste, initialement commencer, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il déclare que il y a 5 océans mentionnés dans la sourate Al-Fatiha. Il y a Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Il a dit que ces 5 océans sont très importants parce que les 5 choses qu'ils ont mentionnées après prennent leur source de cet océan. Par exemple, il dit que Allah, c'est le premier océan. Et il dit que quand vous réfléchissez, que c'est le seul que nous adorons, c'est en train de se bénéficier de cet océan. En fait, vous vous dites, comme on avait expliqué, Allah, c'est l'être qui est le plus parfait et qui a les plus parfaits attributs. C'est celui qui connaît tout, c'est celui qui entend tout, c'est celui qui voit tout, celui qui est là depuis l'éternité, le Tout-Puissant. Donc Allah, c'est le nom de la déité ou de l'entité qui contient tous ses attributs. C'est l'être le plus parfait. L'être qui a tous ses attributs parfaits. L'homme, il a été créé afin qu'il inculque en lui les attributs d'Allah. Par exemple, il y a le fameux verset que les djinns et les hommes ont été créés pour l'adoration d'Allah. Et le mot qui a été utilisé, c'est ya'budun, de devenir les abd d'Allah. Abdun, ça veut dire serviteur. Ça veut dire que si on devient serviteur, c'est devenir l'esclave d'Allah, serviteur. Mais quand vous poussez, lorsque ce abd il est poussé par l'amour d'Allah, alors il essaye de s'accaparer des couleurs d'Allah. C'est pour cela qu'il est dit que nous devons essayer de nous imprégner des akhlaq. Et les akhlaq d'Allah, les morales d'Allah, c'est ses attributs. Et un homme, c'est celui qui réussit, l'homme parfait, c'est celui qui a réussi d'inculquer le plus d'attributs d'Allah en lui-même. Et l'homme parfait, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est considéré le meilleur des prophètes. Parce que c'est lui qui a réussi à inculquer en lui-même le plus d'attributs d'Allah. Donc quand on dit Allah, c'est toi seul que nous adorons, on est en train, Allah, comme c'est l'entité ou la déité qui contient en elle le plus d'attributs, Allah, automatiquement, en fait, il devient, on est en train de dire à Allah que, oh Allah, c'est toi l'être qui a les attributs les plus parfaits, c'est toi seul que nous adorons. On veut que nous imprégnions de tes couleurs. Et on veut, quand vous avez en tête cela, vous verrez que
vous allez mettre tout votre ego de côté et vous allez vous mettre à adorer Allah. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer, avant même de vous imprégner des attributs d'Allah, il va falloir que vous obéissez au commandement d'Allah. C'est là que vous devenez le serviteur, l'esclave. C'est quand vous écoutez Allah et c'est quand vous obéissez les commandements d'Allah. Et il y a deux types de commandements d'Allah mentionnés dans le Saint-Coran. Il y a les huququllah et les huquq al-ibad. Les droits d'Allah et les droits de ses créatures. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites 5 fois la prière, vous faites le rosa, zakat, hajj, mais d'autre côté, vous n'accomplissez pas les droits de votre voisin, vous faites du tort à l'humanité, vous faites du tort aux animaux, en grosso modo, vos prières, elles ne serviront à rien. Parce que l'adoration ultime, c'est d'accomplir les droits de l'homme et de ses créatures. Ça veut dire que si d'un côté, on fait les 5 prières, mais à la maison, on maltraite notre femme, on maltraite nos enfants, ben nos adorations, elles ne seront d'aucun profit. L'homme doit s'inculquer, doit devenir l'esclave. Et pour cela, il faut lire le Saint-Coran pour regarder quels sont les commandements. Ensuite, Allah dit, le Messie Islam dit que l'attribut, le premier, le deuxième océan, c'est Rabbil Alamin, qu'il est le Rabb du monde entier. Et il dit que la signification de Rabbul Alamin, c'est celui qui accorde graduellement le développement. Il développe l'homme graduellement et il arrive à son point culminant, il développe. Comme on avait parlé de la théorie de l'évolution là-dessus hier. Maintenant, le verset qui est attaché à cet océan-là, c'est Iyyaka nasta'in. C'est au seul que nous supplions. Et le Messie promet à cet océan, il dit que Allah, l'homme se dit en fait que je suis rien de moi-même. Je suis en moi-même, au niveau individuel, je ne suis rien du tout. Je suis un moins qu'rien. Je suis insignifiant. Mais Allah, celui qui accorde le succès et qui développe les gens graduellement, lui, c'est lui qui va pouvoir me faire avancer. Et il dit que à l'homme, il se dit que je suis quelqu'un qui est pécheur. Mais c'est uniquement Allah qui va faire que je vais évoluer dans ma spiritualité. C'est lui qui va me donner la force. Donc en grosso modo, vous vous dites que c'est au seul que nous supplions. Mais pour cela, j'ai besoin que l'attribut Rabb soit avec moi. Car c'est lui qui va me nourrir. C'est lui qui va me faire développer. Et on doit avoir cela en tête lorsqu'on lit la Sourate Al-Fatiha. Lorsqu'on dit Iyyaka nasta'in, automatiquement on doit dire que moi je suis insignifiant. Je suis rien du tout. Je suis un pécheur, mais c'est Allah qui va m'accorder ce développement. Ensuite, le Messie Islam dit que le troisième océan, c'est Ar-Rahman. Et le verset qui bénéficie de cet océan, c'est Ihdina sirat al-mustaqim. Et le Messie Islam dit que Ar-Rahman, c'est l'attribut, comme il avait été dit, qui est très large. Mais c'est aussi l'attribut qui accorde à l'homme les capacités, les qualités dont il dote aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on est doté des mains, des pieds, des yeux, etc. Et c'est des choses dont on avait besoin. Aujourd'hui, un homme sans main, il n'aurait pas pu faire plein de choses. Mais aujourd'hui, ces mains lui ont été accordées en conforme aux besoins de notre monde. Allah nous a accordé certaines qualités, certaines capacités. Donc, de la même manière, lorsque il dit que quand vous dites Ihdina sirat al-mustaqim, montre-nous le droit chemin, vous êtes en train de dire à Dieu que c'est toi, le Dieu Ar-Rahman, qui va faire que toutes les choses dont j'ai besoin pour mon hidayat, pour ma direction, c'est toi qui vas me les accorder. Quand on dit que montre-nous le droit chemin, ce droit chemin, c'est Allah qui va nous, parce que c'est lui qui nous a mis à droit. Il nous a tout donné correctement, dont on n'a même pas demandé, mais Allah nous a accordé ses qualités, ses capacités. Et le Messie Prophète Islam a dit que tout comme Allah nous a accordé de manière très correcte toutes les choses dont on avait besoin, même pour notre spiritualité, c'est lui qui va nous aider. Il nous a accordé, c'est pour cela que le Messie Prophète Islam a dit que Ar-Rahman, c'est des sous l'attribut Ar-Rahman qu'Allah nous a accordé le Saint-Coran. Parce que c'est une grande bénédiction pour le monde spirituel. Et cette bénédiction, l'homme en avait besoin. Et l'homme ne l'a pas demandé. Mais c'est lorsque l'homme est dans l'obscurité totale, et quand il est en train de pécher, c'est là qu'Allah il envoie son prophète. Il envoie sa loi. Il envoie son livre. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cet attribut Ar-Rahman pour que Allah nous aide
à nous accorder tout ce dont on a besoin pour notre développement spirituel. Donc, lorsqu'on dit Ihdina sirat al-mustaqim, montre-nous le droit chemin, nous devons avoir en tête que c'est l'attribut Ar-Rahman qui va nous aider à faire cela. Ensuite, le quatrième mention, c'est Ar-Rahim. Et cet attribut-là, il est lié à Sirat al-Lazina an'amta alayh. Donc, on dit montre-nous le droit chemin, mais quel chemin? Le chemin de ceux à qui tu as comblé des faveurs. On veut que tu nous montres le chemin des personnes que tu as comblées de tes faveurs. Maintenant, Ar-Rahim, comme on avait déjà parlé, Ar-Rahim, c'est l'attribut qui, euh, qui a été, qui voit, qui regarde, qui observe l'homme, spécialement l'homme qui fait des efforts dans la voie d'Allah. Donc l'homme, quand il fait des efforts dans la voie d'Allah, il prie à Allah, il supplie à Allah, Allah, il bénit ses efforts. D'accord? Et là, on dit que on veut que tu nous montres le chemin de ceux à qui tu as comblé tes faveurs. Donc les prophètes ou les gens pieux, qui ont été bénis par Allah, ils ont été bénis sous l'attribut Ar-Rahim. Parce que ces gens-là se sont efforcés dans la voie de la spiritualité. Ils sont efforcés pour se rapprocher d'Allah. Et Allah les a bénis au travers de l'attribut Ar-Rahim. Parce que Ar-Rahim, c'est celui qui comble des faveurs la personne qui fait des efforts dans sa voie. Ce n'est pas une faveur qui va être accordée à tout le monde. Allah, par exemple, ne va pas accorder le succès aux gens qui l'insultent ou aux gens qui ne suivent pas ses messagers, par exemple. Donc, il faut savoir que le vrai succès est accordé à ceux, aux croyants, qui marchent sincèrement dans la spiritualité vers Allah. Et donc, lorsque vous disiez « Sirat al-lazina an'amta alayhim » montre-nous le chemin des gens pieux que tu as comblés de tes faveurs, il faut qu'on ait l'attribut Ar-Rahim en nous. Parce que c'est l'attribut Ar-Rahim qui va nous aider. Ensuite, le cinquième océan, le dernier océan qui a été mentionné par le Messie, c'est Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement. Et comme on avait parlé, c'est cet attribut qui nous accorde le résultat. Et le Messie a dit que le verset qui bénéficie de cet océan, c'est Ghayril Mardoubi alayhim wa lad-dallin, que ne nous montre pas le chemin de ceux qui ont attiré ton courroux, ta colère, et ni de ceux qui se sont égarés. Donc maintenant, le Messie promet, il dit que vous voyez que cet attribut va se manifester au jour du jugement. Et c'est là qu'Allah, en fait, il va complètement distinguer les gens pieux et les gens et les ennemis d'Allah. Donc on est en train de, quand on dit que Maliki Yawmiddin, cet attribut, comme je l'avais expliqué, je vais le réexpliquer aujourd'hui aussi, la différence entre Ar-Rahim et Maliki Yawmiddin, parce qu'Ar-Rahim, c'est celui qui comble des faveurs, qui vous accorde des faveurs. Celui qui fait des efforts dans la voie d'Allah, Allah va lui accorder sa rahma, sa grâce et sa miséricorde. C'est comme si, par exemple, vous êtes dans un examen, vous faites un examen de doctorat. Vous passez votre examen, vous faites des efforts et vous avez donc vous avez une mention. Vous avez une mention très bien. Vous passez vos examens. Cette mention très bien, c'est à travers Ar-Rahim. Allah vous a accordé le fruit de vos efforts. Mais au final, quand vous passez un examen de doctorat, c'est pour devenir docteur. D'accord? Donc, si vous devenez docteur, ça, c'est Maliki Yawmiddin. Donc, quand vous dites à Allah, je ne veux pas que tu montres le chemin de ceux qui ont attiré ton courroux et ceux qui sont égarés, vous dites en fait que, oh Allah, c'est toi qui va distinguer les gens au jour du jugement, d'accord? Et tu vas leur montrer qu'au final, tu veux pas cet attribut-là va se manifester le plus au jour du jugement, là où les gens vont se réunir. Et Allah va regarder qui a commis du tort, qui a commis du mal. Donc il faut avoir ces choses-là en tête, que c'est lui le Malik. Et c'est lui qui va donc vous accorder la force de ne pas être parmi ces gens qui ont attiré le courroux et l'égarement d'Allah. Donc j'espère que j'étais assez clair. Je vais aussi revenir vers la fin pour récapituler un peu. So today we are continuing the tafsir of Surah Al-Fatiha, and there are some amazing points mentioned by the promised Messiah, alayhi salatu wassalam, in this regard. The promised Messiah, alayhi salatu states,
he states that there are 5 oceans in this surah mentioned. And from these 5 oceans, there are five verses who take benefit from these oceans. And if you understand properly the wisdom behind these 5 oceans, you will know that you will benefit so much from in your salat, because then you will know what attributes will help you for which verse of the other verse of Surah Fatiha. For example, Allah Ta'ala says from the first of the 5 oceans is Allah, the name of Allah. And Allah, as we have already discussed, Allah is the name of God, which means that Allah Ta'ala is the one who has in him the most perfect attributes. All the attributes are mentioned in the Holy Quran, Allah Ta'ala is that God. So when he says that Allah Ta'ala is the ocean, and he says that the verse which takes benefit from this ocean, it is Iyyaka na'budu, that thee alone do we worship. So, and the Promised Messiah explains that the objective of human being is to inculcate those attributes, the attributes of God in himself. It is to takhallaku bi akhlaqillah, is to adopt the akhlaq, meaning the attributes of Allah in themselves. And the perfect man who managed to inculcate the most of the attributes of Allah the Almighty in himself is our beloved master, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when we read this verse, Iyyaka na'budu, which means thee alone do we worship, the word is na'budu, that we become your abd. And abdun means servant of Allah. And we have the famous verse which mentions the objective of man, that we have been created, the jinn and the man have been created to worship. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا. We haven't created the jinn and the man so that they worship me. The word used again is يَعْبُدُونَ, abd. And abdun is basically is a person who basically adopt the naqsh of Allah the Almighty in himself. He adopt the attributes of Allah the Almighty in himself. So this is our job. So when we say that thee alone do we worship, we need to have this in mind, that Allah Ta'ala is that God who has all the perfect attributes, and he is the one that we should look up to, and we have to try to inculcate those attributes in ourselves. And these attributes have been performed by our beloved Master, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is why he is the Uswa Hasana. He is the perfect example for us. So when we read Iyyaka na'budu, we need to have this in mind. Then Allah Ta'ala says, Wa Iyyaka nasta'een. But before even going Iyyaka nasta'een, let me also mention one thing. We have this allegation sometimes that Allah Ta'ala is egoistic. Allah Ta'ala wants him to be worshipped. What is this? Why does he wants to be worshipped? But we have to remember, as I said, that the meaning of worship is in actuality to become the servant of Allah the Almighty. And a servant is the one who listens to his master, right? And in order to know what Allah Ta'ala wants from us, because he's our master, we need to read the Holy Quran. And when we analyze the Holy Quran, we observe that Allah Ta'ala, there are 2 types of commandments. We have commandments that pertains to God and that pertains to his creatures, his creation, right? So as a servant, what I have to do is to fulfill those 2 rights. I have to fulfill the rights of God, and I have to fulfill the rights of human beings. So if I'm praying 5 times a day, if I'm keeping fast, if I'm paying zakat, hajj, right? But on the other hand, I'm not a good neighbor. I don't fulfill the rights of my neighbor. I don't fulfill the rights of my wife, my children. I go in mosque 5 times, I pray 5 times a day, but when I come back home, I don't behave properly with my wife. I hit my wife, I hit my children. You are not worshipping Allah. Worship, you need to fulfill the rights of God and the human being. This is why in the month of Ramadan, which is the month of training, and month where we learn how to control ourselves, we face hardships, right? We even don't eat things which are halal for us, right? Food is halal for us, but we abstain from it for a reason. This means that sometimes we also have to give up our own rights in order to fulfill the rights of others. So this is again important. Especially when we say Iyyaka na'budu, thee alone do we worship. We need to have these things in mind. Worship doesn't mean only praying. Helping someone is also part of worship.
to treat your wife good is part of your worship. And who worshipped the most? Who was the best worshipper in the world that came? Was our beloved Master, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Look at his prayers. He would wake up on tahajjud. He would cry. He would spend everything in the way of God. And then when you look at how he used to behave with his wives and children and his neighbors, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he said, the best among you is the one who treats his wife the best. And I'm the one who treats my wife the best. So in this month of Ramadan, let's come together as a family and you work on worshiping Allah the Almighty the best. Try to control yourselves. Try to show to one another mercy to one another, and try to follow the commandments of God and try to fulfill the right. And this is when the month of Ramadan, as I was saying, we turn to the worship of Allah, but also we turn to charity. We turn to fulfill the rights of the creation of Allah the Almighty. Then we have Iyaka Nasta'een. Thee alone do we beseech for help. And the attribute for this, the second ocean is Rabbul Alameen. And the Promised Messiah Islam states that the Iyaka Nasta'een actually takes benefit from Rabbul Alameen. And the Promised Messiah Islam states that basically, as we have learned, we just covered the fact that Ar-Rahman is the one who has given us all of the abilities, qualities according to the need of this world. He has given us hands, feet, air, oxygen, all that we needed, even the animals. He has given all the things that they needed to survive in this world, even without being. And Allah Ta'ala is, I'm really sorry, I went to another attribute of God. I wanted to speak about Rabbul Alameen. So Allah Ta'ala is a Rabb, and Allah Ta'ala gives you the ability to, a Rabb means to the one who gradually enhances you, develops you, right? So when you say that do we beseech for help, it means that you say to yourself, I am nothing. I cannot do anything on my own. I'm just like an ill person. And in order for me to feel comfort, I need the help. For example, even for spirituality, right? You need Allah Ta'ala's help, who will take your hand and help you step by step by reaching to Him. So Allah Ta'ala is the one that He is the one who makes things go step by step to a certain point. In spirituality, it's the same thing. Alone, you can do nothing. It is Allah Ta'ala's fazl who is going to help you. And it is the attribute of Rabb, which slow, step by step is going to help you to reach that spirituality, that help from Allah the Almighty. And basically, man he's as if he just attached himself to Allah the Almighty. And it's Allah the Almighty who's taking care. But we have to remember, we are nothing as human beings. We can do nothing alone if you do not have the help of Allah the Almighty. This is why when you have Iyaka Nasta'een, you have to remember that it is the Rabb who gradually makes us develop. And we need that also in spirituality. Then the Promised Messiah Islam says, Ar-Rahman. Ar-Rahman is the third ocean. And Ihdina Sirat al-Mustaqim is the verse which actually benefit from Ar-Rahman. And the Promised Messiah Islam states, just as Ar-Rahman has given you the ability has given you all the things that which you needed in this world. He has given, and everything that humans needed, Allah Ta'ala has granted human being. He has created the humans in a shape which was the best, right? If He had created in another shape, then maybe we don't be able to benefit from the things which are around us. But Allah Ta'ala, according to the world He created for us, He has given us the ability. For now, if you look at the verse which take benefit from this, Ihdina Sirat al-Mustaqim, show us the right path. So just as Allah Ta'ala has granted everything for our physical needs, we say to Allah, when we say, Allah, show us the right path, we want Him to, oh Allah Ta'ala, out of your mercy, out of your Rahmaniyat, we want you to grant us everything that we need for our spirituality. We need you to help us so that we gather all of the things which are needed, what our spiritual body needs. We need you to grant us.
And this will given to you by the attribute of Ar-Rahman. This is why, when with regards to Ar-Rahman and Rahim, the Promised Messiah Islam states that this is why the Holy Quran has also been granted to the attribute of Ar-Rahman. The Quran is a spiritual blessing for us, spiritual development, and Allah Ta'ala grants his word, or sends a messenger of Allah when people are far away from God, and then Allah Ta'ala sends a blessing, and this Quran is a blessing for us. So this is something very important we have to remember. When we ask Allah Ta'ala show us the right path, we need to beseech Him. We need to tell Him, oh Allah Ta'ala, show us that path. That will be beneficial for our spiritual body, which is something which will be best for us, right? So we need to ask that to Allah the Almighty. Then the fourth ocean is Ar-Rahim. And Ar-Rahim, the verse which benefit from this ocean is Sirat al-lazina an'amta alayhim. When we say show us the right path, Sirat al-lazina an'amta alayhim, show us that the path of those on whom you have showered your blessings, or the one who you have blessed, you have given your inam to, right? So when we have this in mind, as we have spoken, Ar-Rahim means that is someone who makes effort in the way of God, who prays, who supplicate, Allah Ta'ala blesses that person. So the people who are an'amta alayhim, who have been blessed by Allah, they have been blessed through the attribute of Ar-Rahim. All the blessed prophets who came in the world, they made efforts, and Allah Ta'ala blessed them according to the Sifat Ar-Rahim. So when we say to Allah, we want you to show us the path of those you have blessed, it will be through the attribute of Ar-Rahim. So when you say Sirat al-Ladina an'amta alayhim, you need to have in your mind that is through the attribute of Ar-Rahim that Allah Ta'ala will bless me. Allah Ta'ala will bless my efforts. Allah Ta'ala will answer my prayers. And prayers, as I said, it is the thing which distinguishes a human being with an animal. Only a human beings can pray. And it is the natural ability of human being to pray. So we have to remember that Allah Ta'ala says, as I have already said, La yudi'u ajal muhsinin. Allah Ta'ala never wastes the actions of those who commit good deeds. So this is the month of Ramadan, is the month of Ramadan to supplicate, to ask for Allah Ta'ala His mercy upon us, right? So try to multiply those good deeds, try to behave within yourself properly. As the Holy Prophet ﷺ said, that even putting a morsel of food in the mouth of your wife, it's a sadaqah, it's a good deed, it's a sadaqah, right? So we need to multiply these things. We are, as Hazur said, we shouldn't behave like those people who are having issues in their homes because they are in confinement. No, we need to bless this opportunity. We are going through the month of Ramadan, a month of Ramadan who Allah Ta'ala says that I am the reward of those who fast. So we need to tell Allah Ta'ala through the attribute of Rahimiyat, I'm doing all of this so that you bless me with because I want you. And when you ask Allah Ta'ala for His own being, what does Allah Ta'ala say in the Holy Quran? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When the people ask you about me, tell them I'm near. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. And I answer the prayers of those who call upon me. So the month of Ramadan is the month where we should supplicate to Allah the Almighty. We should make our own efforts, try to recite the Holy Quran, read some commentary of the Holy Quran, read the translation of the Holy Quran, do charity. These are all part of worship, right? These are all good deeds you are doing, and they will be blessed through the attribute of Ar-Rahimiyat. Then the fifth and final ocean is Maliki Yawmiddin, the master of the day of judgment. And as we have already observed and learned, that Maliki Yawmiddin is an attribute of God which will manifest more in an emphasized manner on the day of judgment. So when we say, and this ocean, the verse which takes benefit from this ocean is the words غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. That, oh Allah Ta'ala, we don't want you to show us the path of those who have incurred your anger, or of those who have become gone astray. We don't want those people. And why these part of the verse is take benefit from Maliki Yawmiddin is because the people who, and it is on the day of judgment that Allah Ta'ala will decide who are those
who have incurred the wrath of God, and or who are those who have who have been blessed by the nearness of Allah the Almighty, and who will bless Allah the Almighty. So look how beautiful the promised Messiah has explained us, and we have these things in mind. Our salat will be embellished, and we will be able to concentrate in namaz, in salat, because salat, as the Holy Prophet ﷺ said, La salata illa bi fatihatil kitab. There is no namaz if there is no Surah Al-Fatiha. This is why when you pray, try to contemplate, try to repeat verse of Surah Fatiha, and try to have all of these things in mind that the promised Messiah has mentioned. And I would also encourage, if some people are not doing, to take notes of these durus, because these are actually taken from the tafsir of the promised Messiah والسلام, and which is in Arabic. And I don't think it has been translated into English yet, even though there is a book which is present, which is called Commentary of the Holy Quran, which is also available in English on alislam.org. So may Allah Ta'ala enable us all to understand and fully benefit from these tafasir which have been done by the promised Messiah. آج جو ہے ہم سورہ فاتحہ کی اگلی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کی آگے اعجاز المسیح میں ہی ان کی تشریح جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، وہی جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 5 سمندر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 5 سمندر ہیں اللہ، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ اور یہ 5 سمندر ایسے ہیں کہ جو ان صفات کے بعد جو آیتیں بیان ہوئی ہیں، جو آیت کے ٹکڑے بیان ہوئے ہیں، وہ آیت کے ٹکڑے ان 5 اوشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور حضور نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کس طرح سے ہم ان 5 اوشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پر اپنی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ کو دہرائیں گے اور یہ نکات جو ہیں ہمارے ذہن میں ہوں گے، تو ہم ان نکات سے بھرپور جو ہیں فائدہ اٹھانے والے بن سکیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ حضور مسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ہیں اللہ کا نام، جو پہلا سمندر ہے۔ اور اللہ، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ وہ ذات ہے جو تمام پرفیکٹ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی جامع ہے، یعنی کہ جتنی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس میں یہ تمام کی تمام صفات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور حضور فرمایا کہ اس جو آیت اس سمندر سے فائدہ اٹھاتی ہے یا مستفیض ہوتی ہے، وہ ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اور عبادت کا جو لفظ ہے یہ لفظ عبد سے نکلا ہے۔ اور ہمیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا پچھلے دروس میں، کہ انسان کا جو مقصد ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اپنائے، تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو رنگ کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر اس میں ان کو لے کر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو ہستی یا جو انسان جو ان صفات کو سب سے زیادہ اپنے اندر انکلکیٹ کر سکا ہے، وہ حضرت ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں ہمیشہ یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو تمام صفات کا جامع ہے، جو پرفیکٹ ہیں۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اسی وقت حقیقی عبادت کر سکوں گا جب میں اس کی صفات کو اپنے اندر نبھا سکوں گا۔ اور ہمیشہ، اور یہ آیت جو ہے جیسا کہ ہم نے کئی مرتبہ سنی بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مفہوم یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نقش کو اپناتا ہے، اخلاق کو اپناتا ہے۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھیں، عبادت کا صرف یہ، جیسے کہ ہم نے صفات کی بات کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک نمونہ ہے، اس نمونے کو ہم نے اپنانا ہے۔ لیکن دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا عبد بننا ہے، عبادت کا لفظ ہے کہ عبد بن جانا، اللہ تعالیٰ کا غلام بن جانا۔ عبد کا مطلب ہے غلام انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے مالک کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے حقیقی عبادت ہم اسی وقت بجا لا سکیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ اور جب ہم قرآن کریم پر غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں 2 قسم کے حقوق جو باتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کے حقوق۔ اور ہم اپنی عبادت کو اسی وقت کامیابی سے بجا لا سکیں گے جب ہم یہ دونوں
حقوق جو ہیں ہم ان کو نبھائیں. ہم حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہوں, ہم حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے, حج کرتا ہے, لیکن اگر وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, اگر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, اگر وہ اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو مارتا ہے, تو یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم اپنی عبادت کو کبھی بھی حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. اس لیے یہ جو مہینہ ہم جس گزر رہے ہیں, یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس روزے کے مہینہ میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم عبادت کی طرف زور دیں اور دوسری طرف صدقہ اور خیرات کی طرف بھی زور دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اپنائیں کہ ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. تو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانے کے لیے بنے ہیں, اور یہ ہم اسی وقت بن سکیں گے جب ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے اور انسانوں کے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کر سکیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو دوسرا جو سمندر ہے وہ ہے رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا. اور اس سے ایاک نستعین کا جملہ جو ہے وہ مستفیض ہوتا ہے, یعنی کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کیونکہ بندہ جب یہ بات سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے اور ایسا کوئی عالم نہیں جس کا وہ مربی نہ ہو, اور وہ بندہ اپنے نفس کو بدی کا حکم دینے والا دیکھتا ہے تو وہ گریہ وزاری کرتا ہے اور مجبور ہو کر اس کے دروازے کی طرف پناہ ڈھونڈتا ہے, اس کے دامن سے لپٹ جاتا ہے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی روحانی ضیافت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے تاکہ وہ پاک ذات اپنی ربوبیت سے اس کی دستگیری کرے اور اس پر احسان فرمائے, اور وہ بہترین احسان کرنے والا ہے. بس ربوبیت ایک ایسی صفت ہے جو ہر چیز کو اس کے وجود کے مناسب حال خلق عطا کرتی ہے اور اس کی ناقص حالت میں نہیں رہنے دیتی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا پرورش کرنے والا ہے, ہر عالم کا پرورش کرنے والا ہے. اس کو چھوٹی ایک انسگنیفیکنٹ سی حالت سے اس کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے, اور تجریدی جو ہے اس کی تربیت کرتا ہے. تربیت کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تربیت کرنے والا ہے, تدریجاً تربیت ہوتی ہے. تربیت آپ کسی شخص کی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کی تربیت ایک دن میں کر لینی ہے, کبھی بھی نہیں ہونی. تربیت کا جو کام ہے وہ آہستہ آہستہ ہونے والا ہے, وہ پیار اور محبت سے ہونے والا ہے. اور یہ چونکہ تربیت کا جو موضوع ہے وہ بھی اس وقت میں نے مینشن کیا ہے, جب ہم وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسلم کا بھی یہی حسبہ تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یعنی کہ تو ایک عظیم الشان رحمت کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے تجھے دی گئی ہے, ان کے اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے تجھ میں نرمی واقع ہوئی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر تو بد اخلاق اور سخت دل ہوتا تو یہ لوگ یعنی لن فدو من حولک, وہ یہ لوگ تیرے گرد سے تتر بتر ہی بھاگ جاتے. فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم, تو انہیں معاف کر. یعنی فرمایا کہ یہ لوگ تیری بات نہیں سنیں گے, یہ لوگ تجھ سے برا سلوک کریں گے, تو کچھ کہے گا یہ تیری بات نہیں سنیں گے, لیکن تو نے ان سے معافی کرنی ہے. معافی فاعف, تو ان کو معاف کر دے. اور فرمایا واستغفر لہم, اور تو ان کے یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ تم نے اس کو معاف کرنا ہے اوپر سے, نہیں, تم نے اس کو معاف کرنا ہے تو تم نے اس کے لیے استغفار کی دعا کرنی ہے. اس لیے یہ تربیت جو ہے, یہ لفظ نکلا تھا کہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں ایاک نستعین, تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز کا تربیت کرنے والا ہے, تو یہ اور انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو انسان اس تربیت کرنے والے رب سے چمٹ جاتا ہے کہ یہ مجھے آہستہ آہستہ ترقی عطا کرے گا اور میری مدد کرے گا, یہ میری مدد کرنے والا. اس لیے جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں تو ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی حقیقی استعانت عطا کرتا ہے, اور استعانت جو ہے وہ تدریجی طور پر آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے. تیسرا جو سمندر ہے وہ الرحمن ہے, بن مانگے دینے والا. اور جو جملہ اس سے مستفیض ہوتا ہے یا جو سراب ہوتا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. حضرت مسلم فرماتے ہیں صفت رحمانیت ہر اس وجود کو جو صفت ربوبیت سے تربیت پا چکا ہے وہ سب کچھ مہیا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہو. یعنی کہ جب انسان صفت ربوبیت یعنی رب العالمین کی صفت سے آگے اوپر جاتا ہے, جب اسے تربیت پا چکا ہے
تو رحمان کی جو صفت ہے وہ اس شخص کو ہر وہ چیز اسے عطا کرتی ہے جس کی اسے حاجت ہوتی ہے. مثال کے طور پر رحمان خدا نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، رحمان خدا ہمیں اس نے ہمیں ہر چیز، جو بھی شیپ ہمیں عطا کی ہے، جو بھی ہماری جسم کو جس ایک وقت کے مطابق، اور جو ہمارے جس طرح کی اس نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بنائی ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعضاء عطا کی ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں، ہاتھ عطا کی ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی کہ جو مناسب حال جسمانی ترقی کے لیے ہمیں چیزیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائیں. تو جب ہم کہتے ہیں الرحمن کے مقابل پر جو ہے وہ اہدنا الصراط، یعنی تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے جس طرح ہماری جسمانی زندگی کے لیے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، تو روحانی زندگی کے لیے بھی ہمیں سب کچھ، تو ہمیں رستہ دکھا، تو ہمیں وہ تمام ہدایتوں کی چیزیں ہمیں عطا کر جو ہمارے روحانی جسم کے لیے ضروری ہیں. یہ میں آپ کو نا بالکل ایک سمپل الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو روحانی طور پر ہمارے جسم کو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ رحمان خدا سے ہم نے مانگی. اس لیے حضرت مسلم صاحب نے فرمایا تھا نا، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، کہ جو قرآن کریم کا جو نزول ہے، یا جو انبیاء کا نزول ہے، وہ بھی رحمان خدا سے ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو رحمت ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ہوتے ہیں، وہ سوائے مومنوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ قرآن کریم جو ہے یہ یہ ہر چیز کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے انہیں بطور رحمت کے بھیجا ہے. اور یہ رحمت جو ہے یہ رحمانیت کے سے رحمت جو ہے، چونکہ رحمانیت کے جو رحمت ہے وہ پوری دنیا پر یکساں طور پر کام کر رہی ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان خدا ہے، تو ہی ہے جو ہمیں یہ چیزیں عطا کرے گا، اور تو ہمیں وہ سب کچھ اس لیے جب تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تو ہمیں چیزیں عطا کر، تو یہ ہمیں ہمیشہ یہ مد نظر رکھنی چاہیے اس صفت کو، الرحمان. اس کے بعد جو ہے چوتھا جو سمندر ہے وہ ہے الرحیم. اور جو جملہ اس سے مستفیض ہوتا ہے یا سیراب ہوتا ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا. رحیم کے صفت رحیم کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صفت رحیم اس وقت ایک انسان پر نازل ہوتی ہے یا کام کرتی ہے جب انسان جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، ایفرٹس کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کے نیکیوں کو دیکھتا ہے، اس کے جہاد کو دیکھتا ہے، اس کی کوششوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کا پھل عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں تو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا. اور انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان پر صفت الرحیم کے تحت انعام نازل ہوئے، چونکہ یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی تھی، ان کو انہوں نے بروئے کار لا کر انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے ہیں. اور ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر، ان کی دعاؤں کو دیکھ کر، ان کی تضرعات کو سن کر اللہ تعالیٰ نے صفت الرحیم کے تحت ان پر یہ تمام انعامات نازل کیے ہیں. اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں کہ تو ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ صفت الرحیم کے تحت ہے، اور صفت الرحیم کے تحت ہی یہ ہمیں برکات جو ہیں ہمیں ملیں گی. اس لیے یہ ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں. اور اس وقت میں نے پہلے بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اس وقت نیکیوں کی طرف رجحان دے رہے ہیں. ہاں وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے اس کو. اس لیے اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنی عبادتوں کو ایک نوافل پہ دوڑ دیں، نماز با جماعت پر دوڑ دیں، نمازوں پر زور دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح نوازتا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ روزے دار کی جو ریوارڈ ہے، جو اس کی جو انعام ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں. اس لیے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس صفت الرحیم کو اپنے ذہن نشین کر کے ہر نماز میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پھلوں کی، ہماری کوششوں کی کا انعام عطا فرما. اور جب بھی ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھیں گے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو 5واں سمندر ہے وہ ہے مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک. اور یہ کون سے جملہ ہے جو اس سے مستفیض ہوتا ہے؟ وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، یا جن پر تیرا غضب ہے، یا ان لوگوں کا رستہ بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہوئے ہیں. اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مالک یوم الدین یعنی جزا سزا کے دن کا مالک، یہ صفت ایسی ہے جو زیادہ
रूनुमा होगी जासा के वक्त, दूसरी दुनिया जाके पता लगेगा कि कौन वो लोग हैं जो इनाम याफ्ता हैं और कौन वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की बातें नहीं सुनी, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ, जो गुमराह हुए हैं। तो जब हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जब हम दुआ ये करते हैं कि इस मालिक यौमिद्दीन कहते हैं कि अल्लाह ताला जब उस दुनिया में हम जाएंगे तो हमें उन लोगों में शामिल कर जो इनाम याफ्ता हैं और उन लोगों में हम शामिल ना हों जो जिनका अल्लाह ताला ने गज़ब नाजिल किया है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन निकात को समझ कर और इन निकात को जहन नशीन करके सूरह अल-फातिहा की तिलावत और नमाज में ख़ास तौर पर इसका विर्द अता करने की तौफीक अता फरमाएँ। कोशिश करें कि सूरह फातिहा को नमाज में बार बार दोहराएं, और अगर वो लोग जो नोट्स ले सकते हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं लिए या जिन्होंने लिए हैं वो ज़रूर नोट्स अगर ले सकते हैं तो लें, क्योंकि ये निकात जो मैंने लिए हैं ये हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब इजाज़ुल मसीह से लिए हैं, जो कि आपने ये किताब जो है एक चैलेंज पे लिखी थी कि कौन है जो मेरे से बेहतर जो है सूरह अल-फातिहा की तफसीर लिखे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये तफसीर वही शख्स लिख सकता है जिसको अल्लाह ताला हिदायत दे। अल्लाह ताला ये इतनी खूबसूरत तफसीर है कि इंसान सोच सकता है कि ये शख्स जिसने ये तफसीर लिखी है ये नाउज़ बिल्लाह झूठा नहीं हो सकता, ये हकीकी तौर पर सच्चा खुदा है। अब सवालों की तरफ चलेंगे। La première question, je tenais à vérifier si c'est bien correct. J'ai les amis non ahmadis qui m'ont dit que pendant la namaz, on peut avoir le Saint-Coran ouvert devant soi pour en faire la récitation. Est-ce correct et permis? Ça, malheureusement, j'ai même vu un fatwa. Parce que comme les tarawih maintenant ne se font pas à la mosquée, il y a certains imams qui ne sont pas ahmadis et qui ont dit que les gens peuvent faire les tarawih, comme la coutume, c'est qu'il faut finir une partie chaque jour. Donc, ils leur ont permis d'ouvrir le Saint-Coran et de lire au travers le Saint-Coran. Mais le problème, tout d'abord, le Messie premier à l'Islam n'a pas permis ça. Le Messie premier à l'Islam a dit que c'est quoi la raison de faire cela? Il faut juste réciter les sourates que vous connaissez déjà et c'est correct. Deuxième chose, quand vous priez et vous essayez, par exemple, les tarawih, tout d'abord, c'est pas farz, c'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui avait été venu à l'époque de Omar radiallahu ta'ala anhu, lorsque Omar radiallahu ta'ala anhu avait vu que les gens ne prient pas, ne se réveillent pas au tahajjud parce qu'ils travaillent très tard. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu avait commencé les tarawih. Deuxième chose, la prière, il faut la faire avec concentration. Il faut comprendre les mots qu'on est en train de prononcer. Si déjà on est en train de lire du Saint-Coran, ça veut dire que notre attention, on ne va jamais se concentrer. On sera seulement en train de répéter comme un perroquet les mots du Saint-Coran, sans même les comprendre. Il n'y a aucune personne, je pense, qui pourra comprendre, surtout durant les tarawih, ou même, donc c'est pas correct de faire comme ça, vous n'aurez pas de concentration. Il faut faire la prière avec concentration et la compréhension des mots. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas faire les deux. Et c'est pour cela que même quand on prie, il est même dit qu'il faut même souvent répéter les mêmes des phrases ou des versets pour même mieux comprendre. Donc, il ne faut pas, et ce n'est pas permis, ou le Messie n'a pas permis cela. Second question, which is asked, is we should finish reading the Holy Quran at least once in Ramadan. When we read the Holy Quran only Arabic, we don't understand what we are reading. So this is a great question that we encourage people to recite the Holy Quran at least minimum once. And if they do two, is better. But once is minimum. But then someone says that, but we do not understand the Arabic. The reality is that if you do the Holy Quran, for example, if you recite the Holy Quran with Arabic and the translation, that would be much better. And why do we do emphasize the recitation of the Holy Quran? Is because the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that if you read one letter, Allah Ta'ala will bless you 10 times. And he said that I'm not saying Alif Lam Mim is one letter. Alif is a letter, Lam is a letter, Mim is a letter. So just by reading Alif Lam Mim, Allah Ta'ala will bless you 30 times. So we encourage people to recite the Holy Quran, right? But again,
those people who recite the Holy Quran but do not ponder over it, do not ponder over the translations of it, there'll be no use. So do recite the Holy Quran, but do try also to learn the translation and also the tafsir of the Holy Quran. This is why in this month of Ramadan you have the I think the Darsul Quran of Khalifatul Masjid Rabi, which is broadcast on MTA. I think it's 1 hour, 1 hour and a half every day. So if you can benefit from that, you should watch it, right? But again, we should recite the Holy Quran and we should understand it. If we have been reciting the Holy Quran for the past 15 years and we don't even understand what we are reading, then that Quran will be of no use. This is why the problem is today. For example, I will tell you one story. I had a debate with a person who was from a university, an Arab university. He was becoming an imam. He was an Ahmadi, and it's been 4 years he studied there. I quoted a verse to him, and I said, I don't think I need to quote the translation because you must know the translation. He said, no, I don't know the tarjuma because we don't focus too much on the translation. And obviously, if you don't know the translation, then you won't understand the Holy Quran properly. So सवाल ये हुआ, 2 सवाल हुए थे कि क्या कुरान करीम को हम खुला जो है अपने सामने रख के पढ़ सकते हैं या नहीं नमाज के दौरान. तो इसके बारे से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का फतवा है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. हुज़ूर फरमाते हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब ने एक दफ़ा हज़रत मसीह इस्लाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि कुरान शरीफ की लंबी सूरतें याद नहीं होती और नमाज में पढ़ने की ख्वाहिश होती है. क्या ऐसा कर सकते हैं कि कुरान शरीफ को खोल कर सामने किसी रेल या मेज़ पर रख लें या हाथ में ले लें और पढ़ने के बाद अलग रख कर रुकू व सजूद कर लें और दूसरी रकत में फिर हाथ में उठा लें. हज़रत साहब यानी हज़रत मसीह ने फरमाया, इसकी क्या ज़रूरत है, आप चंद सूरतें याद कर लें और वही पढ़ लिया करें. ज़िक्र हबीब. So, je vais aussi traduire en français, comme la question est déposée en français. En fait, le Messie il a carrément donné un fatwa là-dessus. Et le docteur Mirza Yacoub Bek Saheb, à une occasion, il a demandé au Messie Islam que je ne connais pas les longues sourates du Saint-Coran et j'ai souvent le désir de lire ces longues sourates dans le Saint-Coran. Est-ce possible pour moi d'avoir le Saint-Coran devant moi ou entre les mains et de lire du Saint-Coran? Le Messie Islam a dit qu'il n'y a pas besoin de faire cela. Tu peux seulement apprendre certaines sourates et les lire pendant la prière. So the question was, if is it permissible to read from the Quran during namaz? So the Prophet Muhammad said that there is no need of this. It's better that you learn some surah and that you can learn these surahs in your namaz. And the second question was asked was, we encourage members to recite the Holy Quran, to finish the Holy Quran once during the month of Ramadan, but we do not understand the translation. So what shall we do? So it is true that we do encourage, and it was the sunnah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to recite the Holy Quran. But if you're reciting and you're not understanding, and recitation has also its blessings, as we have said that in some ahadith, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the one who reads one letter, Allah Ta'ala will bless him 10 times. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I'm not saying that Alif Lam Mim is a letter. He says Alif is a letter, Lam is a letter, and Mim is a letter. So just by reading Alif Lam Mim, you get blessed 30 times by reading the Holy Quran. But the understanding of the Holy Quran is essential. You know, the promised Messiah, والسلام, we believe that he brought those spiritual treasures for all of us. These spiritual treasures, if we don't open them and we do not read them, then there's no point. If we believe that just by believing in the promised Messiah, we will become true Ahmadis and sincere Ahmadis, there's no point. The Holy Quran, we have to understand it. He came to revive the teaching of Islam. He came to tell us the true teachings of Islam. So if we do not read the books of the promised Messiah, والسلام, how are we going to benefit from these blessings? Everything that we have got is from these Ruhani Khazain.
I have not even told you one even thing from my own side. Everything has been taken from Tafsir as a Muslim Islam. So we have to remember, understanding the Holy Quran through the writing of the Promised Messiah is essential for each Ahmadi Muslims. And this is where, and you know, Khalifatul Masih Awwal Radiallahu Ta'ala wrote, he said that if you think by listening to my sermons or by listening to sermon of another Sahabi, I can't remember his name, you will understand the true objective of the Promised Messiah. He said it's not possible. He said, we do not have the effects of the words of the Promised Messiah. So in order to benefit from the Promised Messiah, you need to reach out to him yourself. You need to read from the actual books of the Promised Messiah. Juste comme mot de fin, le Messie premier à l'Islam, il a écrit tellement de livres. On dit que c'est le Rouhani Khazain, le trésor spirituel. Si on se dit Ahmadi, mais on n'a pas le temps de lire les livres du Messie premier à l'Islam, ça ne nous servira à rien. Il a écrit ces livres afin de nous montrer la vraie image de l'islam. C'est pour ça qu'il est essentiel de lire les livres du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et le premier calife de la communauté Ahmadiyya, Khalifatul Masih Awwal, il a écrit que si vous pensez qu'en écoutant mes sermons, vous allez réussir à comprendre l'objectif pour lequel le Messie premier l'islam était venu, c'est impossible. Même si il a même donné le nom d'un autre compagnon, que si lui il va parler et que vous croyez qu'il va vous allez comprendre ce que le Messie premier l'islam a écrit, non, il a dit que nos paroles n'ont pas les mêmes effets que les effets ou les mots d'un prophète. Il va donc falloir que nous-mêmes, nous ouvrons les livres du Messie premier l'islam et nous lisons de la source. Donc Allah nous accorde à tous la possibilité de comprendre le Saint-Coran et de bénéficier de la compréhension du Saint-Coran et de bénéficier des livres du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.